tuh jalanannya cuy. Oh, musolli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa apa mau tukar? Dikempit kalau ngerem. Oh, Pai, lu pakai celana jas hujan, jadinya sempit, jadinya licin. Nggak jadi ambil pete. Ada, beli cuma 20.000. Banyak. 8. Gak berani juga pete macam-macam. Longsor. Kabut tuh. Bukan asap ya, kabut. Mana pedagang duren. Mobil itu ya mahal ya berarti. Hah? Duren. Sampai itu apa? Bak terbuka baunya pohon duren. Ngapain? Mau pindah.